Salamat po. Nandito feedback. Sorry. Hindi, okay lang. Hindi, wala man. Ayos pa kayo bro, mauwi na din tayo. Para makaon din tayo. Mag-live na rin po ako guys. Kasi... Ay, opo, magpagkain pa pala si Kalinga Pidan. Thank you very much po. After po ng 1 hour ko po mag-live na rin po ako. Di ko po alam kung mag-live pa sila. Pero hinintay lang din po kasi namin po yung ano po ni Kalingap Dan. Nag-order pa po si Kalingap Dan. Salamat po. Yun po. Salamat po sa pagpabati. Order pa kayo? Okay po. Okay, si bro pala nag-ano. Thank you pala kay Kalingap para nag-message din sa akin. Salamat bro sa greeting. Salamat po. Hello po Sir Manuel Kianan. Salamat po. Ate Sir Manuel pala. Ay, yun, salamat din po pala kay Ate Ichi po. Salamat po kay Ate Ichi. Salamat po. Yun. Sali ka. Ay, Team Bebe ko. Team Chilak, salamat po. Ate Sherlyn, salamat po. Kay Ate... Kita Tita Ashma. Kay Tita Ate... Wala na ako. Salamat po. May nagpalipad yata kanina. Pero po guys, mag-live na rin ako. Salamat po sa nagpalipad pa rin. Kay Tita Yaline Enriquez, salamat po. Ate Sarski, salamat po. Flores, salamat po. Leslie Abariento, salamat po. Yun, di ko alam po kung may nanon pa po ako. May na, Tita Bambi, Tita Bea, salamat din po. Queenie Lam, Amor Sigido, salamat po. Yun, salamat po. dulo. Salamat po. Thank you po. Thank you po ulit sa inyong lahat. Opo. Kita-kits tayo bukas ulit. Ma'am Amani, thank you po. Tita Amani. Pwede yan, no? Pag ano? Pag apat. Sige lang. Tita Lorely Vergara, salamat po. Sir Jan 18 doon po. Engineer Jan 18, salamat din po. Miss Osi at 50. Sa lahat po ng Daddies and Mommies International. Thank you po. Thank you po. Si Kuya David Vlogs. Bakit? May lang po nangingirit lang sa inyo. Thank you po Ate Wax. Okay lang. Oh, wow. Yun. Kay Sir William Enriquez din po na nakatulog na din yata. Thank you very much po. Tita Kat, salamat po Tita Kat. Thank you Tita Kat. Love you all po. Sa atin po yan. Kay Ate Ichi. Sino pa ba yun? Basta marami po kayo. Sorry sir, basensya na po ah. Salamat po. Nabibig. Kaya na nga po eh. Dami pa sila? 6,000. Ay, we need you nga po eh. From Tita Kat, safe travels from tomorrow daw kay Tita Anavan. Get well din po kay Tita Anavan. Soon po. Get well soon po. May makalabas sila. Oo, nagkasakit din kasi at ano eh, tawag yan, patravel-travel. Tapos Ano daw, wala pa? temperature. Umuwi kasi yun si Tita. Yun, salamat po. Sino pa po ba? Pasensya na po sa mga nakalimutan ko. Great. Pero yun, salamat po. Mag-live na po ako guys at isang oras na din. Happy birthday to me. God bless you all po. Yun. Salamat po. Salamat Lolo, Dan, David, Pastor ER sa may bahay ni Pastor ER at lahat higit kay Calabas. Salamat sa pagsama sa birthday sa Lubonic Jones from Jom Car Forever. Salamat po. Mag-live na din po ako guys. Thank you very much po sa lahat. Check. Gcash daw po kami. Benedict Book. Check Gcash ko po. Sige po, i-check ko. Di ko kasi po maano ay. Pero yun po, ano ko na lang po. Baka pa. Ha?
Ay, si Sir William. Nakaba si Sir William Enriquez. Sir William Enriquez. Salamat po. Hello po, Sir William. Ay, may Sir William. Sabi ni Sir William Enriquez, Happy birthday, Joms. Asan na ang ilalove team mo sa akin? Joke lang ha. Brush it off. I was joking. Grabe si Sir William. Sir William, happy good morning po or happy afternoon. Pero yung Sir William Enriquez, maraming salamat po. May re-refer ako sa inyo at Sir William Enriquez. Pero yun, thank you Sir William Enriquez. Sir Lynn Adam, salamat po. Thank you Sir William Enriquez muli. Maraming salamat po. Okay ka na po, Carla? Opo. Salamat po sa lahat ng pumunta sa aking live. Opo. Buzzer beater daw sabi Sir William. Yun, salamat po. Thank you boys. Sobrang saya ng ating puso po. And syempre, yun, salamat po sa aking family. Salamat po. I love you guys. Bye-bye sa lahat. Thank you po ulit. Thank you po ulit. Bro. Thank you. Kakalingap Dan. Lolo. Hi po. Thank you po. Pasi ER. Salamat po. Thank you po. Thank you Hello po po. sa inyo lahat. Ate. All over the world. Yun. Rachel, Ate Rachel. Salamat po. mag-collab daw kayo ni Carla sa ano, Sa cake. cake. Na may puto. God bless po. Bye-bye. Thank you po ulit. Good night po. Good morning po sa... Yan. Sa lahat. Thank you po. I love you all po. I love you all guys. Bye-bye. Alam ko, ma-speech ka. Ano? Kapag kasama